First of us to burn. Oh, by the way, welcome to my Onggoy vlog. Please subscribe. Subscribe lang good. It doesn't prepare. Giubod jud ko mga kaunggoy kay ngano. Gahapon og karon, sige ka og itlog. Og noodles. Ang noodles chicken. Og gisagulan pa gyud ako og itlog. And then mo na resulta. Karon ka og itlog giubo ko. Hubakon jud ko basta ko ubhon ko. Ambot oy, allergic kay ko basta itlog pero di man siguro siya matawag allergic kay siguro sa tanan kung ubhon na jud ka, mukaon ka ana. Ubhon jud ka, di ba? So, muna nagubot ni ako ang dughan karon mura kong kaubhunon mo ko. Ay nako. Well, by the way, goodbye and salamat. Welcome to my Onggoy vlogs. Goodbye.